हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, समस्त कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम पढ़ा उपनिवेशवाद आउ जातीयतावाद, यहाँ पॉलिटी क्लास 1 रहिबो। तो चलतु स्टार्ट करवा आज फास्ट क्लास तार। तो ब्रिटिश उपनिवेश भारतर जातीयतावाद एक मूल उत्स थिला। ब्रिटिश उपनिवेशता कौन थिला? भारतर जातीयतावाद एक मूल उत्स थिला। उपनिवेशवाद शासन भारतीय मानकर जातीयतावाद ज्ञान प्रदान करथिला। उपनिवेशर शासन भारत मानकु कौन करथिला ना जातीयतावादर ज्ञान प्रदान करथिला। ब्रिटिश व्यवसायी माने भारतर उपनिवेश प्रतिष्ठा करी निजर वाणिज्य व्यवसाय आरंभ करथिले। को माने ना ब्रिटिश व्यवसायी माने। कालक्रमे उपनिवेश जातीयतावाद रूप नेला। कालक्रमे उपनिवेश जातीयतावाद रूप नेला। तापर आसिला उपनिवेशर अर्थ कौन आमे जानिबा। तो प्रोफेसर हब्सन मतरे एक देश नागरिक हासिल करी से देशर शासन प्रतिष्ठा करवा किंबा स्वयं शासन प्रतिष्ठा करी शासन कल को हाथ को नबा माने निज एक देश नागरिकता हासिल करी से ही देश रे शासन प्रतिष्ठा करवा किंबा स्वयं शासन प्रतिष्ठा करी शासन को कौन करबा तांको हाथ को नेबा। एटा को ही हम उपनिवेशर अर्थ होची एटा। तापर प्रोफेसर पामर कौन कहिथिले? प्रोफेसर पामर आ पर्किनेसेस उपनिवेश और समाजवाद मध्य पार्थक्य दर्शाइबाकु जाई कहिसेंति जे एई दुईटी शब्द मध्य उच्च नीच संपर्क रहिछि। उपनिवेश एक नियंत्रण व्यवस्था जहाँ द्वारा एक प्रगतिशील राष्ट्र अन्य एक पछुआ राष्ट्र उपर प्रभाव विस्तार करी निजर इच्छा पूरण करिथाए। ब्रिटिश भारत उपर निजर नियंत्रण प्रतिष्ठा करिथाए। माने जोटा पछुआ देश ताकू निज कब्जारे आनिकी मन इच्छा कार्य करबा, तो सेटा को उपनिवेश नियंत्रण कहा जाए। तापर भारतर खाद्य शस्य को बिक्री कले। तापर आसिला ब्रिटिश उपनिवेशर विभिन्न स्तर रही। तार 4टी स्तर रही, 4टा फेज रही, जोटा कि प्रथम स्तर जोटा कि 1600 रु 1858 मसीहा पर्यंत होइथिला। कौन होइथिला ना उपनिवेशवादर मूल भित्ति स्थापना होइथिला 1600 ख्रीष्टाब्द भारतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी वाणिज्य व्यवसाय सकाशे प्रतिष्ठा हैला। कौन है ईस्ट इंडिया कंपानी वाणिज्य व्यवसाय पर भारत रे प्रतिष्ठा करेला। मूल लक्ष्य थिला एकचाटिया वाणिज्य। यूरोप शक्ति को आग यूरोप आसते तो यूरोप को आग विताड़ित करी से एकचाटिया वाणिज्य करियार तांकर मूल लक्ष्य थिला। तापर कौन है राजस्वर बहु परिमाणर राजस्व गुड़ाक बहु परिमाण आदाय करी कंपानीर प्रथम अभिमुख थिला। बहुत कर आदाय करुले सेतबले। तो इंग्लैंड रे एक शिल्प विप्लव देखागला। यह द्वारा इंग्रज माने निजर प्रस्तुत जिनिसपत्र बिक्री पई विदेश बाजार रे खोजिबा चेष्टा कले। यह सह कंचामाल पाइबा पई एक मध्य कंपानी प्रतिष्ठा कले। यह दुईटी चाहिदा भारत रे थिला। सेति लागि सेठी कोन करतले भारत रे सब कंचामाल रहिछि आ विदेश को रप्तानी भी हेई पारुछि कंचामाल सेगुड़। सेति पई से माने एठी तांको कंपानी तैयारी कले। तापर ईस्ट इंडिया कंपानी निर्देश क्रमे ब्रिटिश सरकार भारत रे गमनागमन पई विकास पई रेलवे विकास कले, जहाँ द्वारा इंग्रज भारत को कंचामाल संग्रह करी ब्रिटेन पठाइबा पई सक्षम होई थिला। तो सेतेबेले हमर स्टार्ट हैला रेलवे स्टार्ट हवा द्वारा आम भारत रे जहाँ जिनस थिला सबू से माने ब्रिटेन पठाउथिले। को माने ना इंग्रज माने। तो संक्षेप रे कहले भारतर अर्थनीति ब्रिटिश अर्थनीति को सुदृढ़ करिवारे सहायक हैला। तापर आमर देखिबा द्वितीय स्तर कौन थिला 1858 रु 905 मध्य कौन होता मुक्त वाणिज्य और शिल्प पुंजीवादर जुग कह जाए। 1857 रे विद्रोह फल ब्रिटिश राजा भारत को शासन करिवार दायित्व नहीं गले। इंग्लैंड इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 बल भारतीय माने कार्यपालिका परिषद सह व्यवस्थापिका उद्देश्य सकाशे सहयोग कले। ब्रिटिश कंपानी रेलवे और वृक्षरोपण कोयला खनि झोटखोल वाणिज्य और बैंक सेवारे पुंजी विनियोग कला। सामरिक खर्च भरण पर भारतीय मानक अधिक टिकस बा टैक्स दबाको धार्य कराइला। तापर रहिला ब्रिटिश सरकार विभिन्न आईन मध्य भारत मानक दमन कला। यही समय रे आगत हुई विभिन्न एक्ट गुड़ाक हैला। जेमती कि कौ एक्ट आमर एटा सब मन रखिबे 5टा जाक। दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आमर आर्म्स एक्ट, तापर ऑफिशियल सेक्रेटेरिया एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आउ रहिला गोटे कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट। तापर हिंदू और मुसलमान प्रभेद सृष्टि हैला। सेति पई 1905 रे बंग विभाजन आरंभ हैला।
ଅଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହେଇଗଲା ଆଉ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ 1905ରୁ 1940 ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା, 1909ରୁ 1940 ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। କାହାକୁ? ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ। 1909ରେ ମେଣ୍ଟେମଲ୍ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି 1909ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। ଭାରତମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୁକ୍ତି କରାଇବେ ବା ସ୍ୱାଧୀନ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କଲା ନାହିଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ବଦଳରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୌତ୍ୟ ଶାସନ ବା ଦୁଇଟା ଶାସନ ବା ଦୌତ୍ୟ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରାଇଲା। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ଭାରତ ପଠାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ? ନା ବ୍ରିଟିଶ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ। ଏହା ବିଫଳ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935ରେ ପ୍ରଚଳିତ କଲା। ଏହି ଆଇନ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା, ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର କ'ଣ ହେଲା ନା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ 1940ରୁ 1947 ମସିହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କମିଶନ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ବ୍ରିଟିଶ କେତେକ ଭାରତୀୟ ପରିଷଦମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହି ଉପନିବେଶ ସ୍ତରରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତକୁ ବିଭାଜନ କରି ଭାରତ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଲା। କେବେ? 1947 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ବା ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥନୈତିକ କୃଷି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ରହିଲା ଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୀତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୀତି ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲା ମାନେ ପ୍ରଚଳନ କଲା। କଞ୍ଚାମାଲ ଚାହିଦାର ବୃଦ୍ଧି ସକାଶେ ସେ କ'ଣ କଲା? ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସଡ଼କ ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରସାର କରି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ରାଜକୋଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲା। 4ଟି ଶିଳ୍ପ ସେ କରିଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆମର ସୂତା କରିଥିଲା, ଆଉ ଝୋଟ କରିଥିଲା, ଆଉ କୋଇଲା ଖଣି କରିଥିଲା, କୋଇଲା ଖଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚା କରିଥିଲା। ଏଇତକ ଆମର କରିଥିଲା କି ସେ ନା ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା ଓ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶ 200 ବର୍ଷ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଭାରତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବେକାର ଓ ଅନୁନ୍ନତି ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ ତ ନେଇଗଲା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥନୀତି ଆମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କୃଷି ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। କୃଷି ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ନା ଉପନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ଜମିଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ରାୟତୱାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ଜମିଦାର କରାଗଲା ଆଉ ରାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଜମିଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ହେଲା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ଘରୋଇ ଜମିଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କଲେ। ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମାଲିକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ଜମିଦାରମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରେ ଏକ ବୃହତ ଅଂଶ ଭଡ଼ା ଆକାରରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯାହା ସବୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ମାନେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଭାରତର କୃଷର ମାନେ ଭାରତୀୟ କୃଷିଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅଭିମୁଖ ନଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ ନା କୃଷିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେକ ଇଂରେଜୀମାନେ ଗାଁର ଜଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭଡ଼ା ନେବୁ, ତ ସେଇ ଭଡ଼ାଟାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯିଏ ମୁଖିଆ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଭଡ଼ା ନେଉଥିଲା, ଯାହାର ଏଇ ଜମିକୁ ଦଖଲ କରିଦେଉଥିଲା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମେନ୍ କଥା ଥିଲା। କୃଷକମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଘଟଉଥିଲେ ଯାହାର ଜମି। ତାପରେ ଆସିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ 1858ରେ କେବେ ନା 1858ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 60 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 1924ରେ ଭଲସେ ଲେଖିଦେଉଛି 1858 ମସିହାରେ 60 କୋଟି ଆଉ ଆମର ରହିଲା 1924ରେ 758 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଭାବୁଥାଉ ସେତେବେଳେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା କେତେ,
तो यही समय भारतीय शिल्पर द्रुत उन्नति घटिला एगुड़ा से सब पैसा पत्र नहीं कौन कले पलायन कले ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा भारतर हस्तशिल्पी और कुटीर शिल्पी अवनति होईगला तापर भारतर हस्तकला शिल्पर अवक्षय घटिला और ब्रिटिश शिल्प नूतन भाव गढ़ी उठिला या द्वारा भारतर प्राकृतिक संपद अवक्षय है। तापर आसला आमर सामाजिक और सांस्कृतिक और सांस्कृतिक कौन प्रभाव पड़ा सामाजिक आमर कौन रहा ना गणतंत्र मानववाद विवेकवाद तथ्य गुड़िक परिवर्तन देखागला इंग्राजी भाषार बेसी प्रचलन है ओडिया भाषा आमर इंडियन हिंदी भाषा सब टी कमिकी इंग्राजी भाषा प्रचलन है या फल कौन है ना सांस्कृतिक विप्लव सृष्टि है ब्रिटिश उपनिवेश फल भारत में किसी नूतन श्रेणी आविर्भाव है यही श्रेणी गुड़िक मध्य बुद्धिजीवी श्रेणी अभिभूत है जो मान द्वारा जातीयतावाद आंदोलन आरंभ है या छड़ा अन्य श्रेणी गुड़ा जो जमीदार रहिले आ रहा कृषि श्रमिक श्रेणी और अन्य गोष्ठी मानकर माने से माने तलीतलांतर हेले एकू हेले तापर आसला आमर शासन उपरे कौन प्रभाव पड़ा भारतर ब्रिटिश उपनिवेश प्रतिष्ठा फल एक प्रशासनिक और राजनीतिक अर्थ माने नीतिगत शासन व्यवस्था गठन है या फल एक समान आईन व्यवस्था और सरकारी कार्य आरंभ है भारत एक नूतन शैलीर प्रशासन व्यवस्था प्रचलित है या फल देशर राजनीतिक एकता प्रतिष्ठा होबार जातीयता आंदोलन रूप नेला उक्त एगुड़ाक एतिक ही आमर शासन है कौन है ना राजनीति प्रशासनिक और नीतिगत शासन व्यवस्था गठन है यहाँ हूँ शासन प्रभाव देखागला तुम भावुँ बुझीपारे जदि न बुझीपारे तक ताले मत कमेंट जनइले मुझे नोट आउ देखा तैयारी करके आपण मानक आउ थे पढ़े देवी जदि बुझीगला तो किसी ना एगुड़ाक लिखार कौन एग्जाम किसी भी एग्जाम लिखे आपणकर जी बुझिले से दी धाड़ी लेखा लिखे एगुड़ाक सब जदि लंग क्वेश्चन पड़ला मेन्स रे तो आप दी धाड़ी लेखा कौन कौन है मेन पॉइंट खाली लिखे आउ कि आवश्यकता नहीं। तो चलतु वीडियो ये एंड करदे तो निहत भाव में सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ आ किसी जब प्रोब्लेम है कमेंट जनातु तो वीडियो जो मैंने देखी से बहुत बहुत धन्यवाद आउ रहा आमर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जातु से क्वेश्चन देवी आपण मानक आ 10 दिन भितर मुझे पढ़े तार सब ओडिया रे क्वेश्चन आसो आपण मैंने लिखिकी सेंड करेंगे गोटे ग्रुप करवा सेंड करेंगे तो देखा कहार केते डेवलपमेंट होउची तो चलते वीडियो ये एंड करने जो मैंने देखी से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।